I'm Nosy. How are you guys today? Hopefully you are good. Halo, sudah lama nggak ketemu ya. Semoga kalian hari ini baik-baik saja. Baik-baik saja bukan? Oke. Guys, today we are going to study from new unit, from unit 3 lesson 1. Nah, kita akan belajar dari unit yang baru hari ini, yaitu dari unit 3 lesson 1. Oke, and this is the first meeting. Ini adalah kali pertama kita berjumpa. It's mean, jadi maksudnya kita hanya belajar dari mana aja? Ya, part A, B, C, and D. Okay, so let's directly to part A from word chess. You have to listen carefully and then you have to number which one is the first until the end. Oke, jadi kalian harus mendengarkan baik-baik dari bagian yang A, yaitu word chess. Mendengarkan dan juga menomori. Oke, sambil mendengarkan, nomorilah nomor 1 yang mana sampai dengan yang nomor terakhir. Oke, let's start to listen the track. Nah, kita langsung saja mendengarkan tracknya atau audionya. Unit 3. Activities. Lesson 1. Do you ever have snowball fights? Track 41. Word chest. Page 64. A. Listen and number. Number 1. Playground. Let's play on the playground. Number 2. Snowman. Look at the snowman. Number 3. Water guns. Let's play with water guns. Number 4. Snowball fight. Let's have a snowball fight. Number 5. Fountain. Look at the pretty fountain. Number 6. Play tag. Let's play tag. Oke guys, that is the listening section. Nah, itulah tadi bagian listeningnya untuk word chess, listen and number. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, kita langsung cek saja ya satu persatu mana yang pertama sampai dengan yang terakhir. Oke, kita cek dulu nomor 1 yang mana. Oke, the first one, this is it. Oke, yaitu playground. Playground itu apa ya? Iya, taman bermain. Lalu, the second one, yang nomor 2 adalah snowman, manusia salju. And then the third one is play with water guns. Oke, bermain dengan senjata air. And then, okay, the fourth one is have a snowball fight. Nah, yang keempat itu ada bermain apa ini? Ya, yaitu perang snowball atau bola salju. Oke, and the fifth one, yang kelima adalah fountain atau air mancur. Lalu, of course, the last one yaitu play tag. Oke, main apa itu? Petak umpet tuh. Ternyata petak umpet tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh play tag gitu ya. Jadi ingat ya, play tag, petak gitu ya. Gampang juga ya ternyata ya. Oke, nah tadi kita sudah tahu mana yang pertama sampai dengan yang terakhir, dan kita juga sudah tahu artinya dalam bahasa Indonesia. So this is the first section. Then we're going to the next one. But before, let's say these phrases and words. Oke, tapi kita sebelum masuk ke bagian selanjutnya, kita coba bersama-sama ucapkan dulu. Oke? So please repeat after me. Coba kalian ikuti Miss Pipin. Have a snowball fight. Have a snowball fight. Play with water guns. Play with water guns. Play tag. Play tag. Fountain.
fountain, playground, playground, snowman, snowman. Oke, thank you very much guys. You have repeated after me. Terima kasih buat kalian semua sudah mengikuti Miss Pipin. So we are going to continue to the next one. Nah, selanjutnya kita akan langsung lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu part B from language chess. Ask and answer. Nah, kita ke bagian B dari language chess, yaitu tanya jawab. There will be 2 short conversation. Akan ada 2 percakapan pendek. Iya, bener nggak? Di buku kalian pasti ada ya. Oke, so let's read them aloud firstly, and after that we are going to discuss and translate. Nah, kita coba baca dulu secara lantang. Setelah itu kita diskusikan ya sambil menerjemahkannya. Oke? So, please repeat after me. Tolong ikuti Miss Pipin. Do you ever have snowball fights? Do you ever have snowball fights? Yes, I sometimes do in winter. Yes, I sometimes do in winter. Do you ever play with water guns? Do you ever play with water guns? Yes, I often do in summer. Yes, I often do in summer. Oke guys, thanks for repeating after me. Terima kasih sudah mengikuti. Oke, tadi yang nomor 1 ditanyakan dengan do you ever have snowball fights? Sama ya dengan pertanyaan yang ada di judul kita di unit 3 lesson yang pertama ini, ya nggak? Oke, benar banget ya. Nah, dengan judul yaitu sama dengan pertanyaan ini, yang artinya apa? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi artinya apakah kamu pernah, sekali lagi, apakah kamu pernah bermain perang? Ayo tadi snowball apa? Ya, yaitu bola salju. Lalu dijawab, yes, I sometimes do in winter. Ya, saya kadang-kadang melakukannya di musim dingin. Dia bilang gitu. Oke, lalu yang nomor 2. Do you ever play with water guns? Apakah kamu pernah bermain dengan senjata air atau tembakan air gitu ya? Lalu dia jawab, yes, I often do in summer. Ya, saya sering melakukannya di musim panas. Nah, guys, kalau kalian perhatikan dari pertanyaannya adalah do you ever have? Oke, atau do you ever? Oke, berarti menanyakan keseringan, seberapa sering atau apa ya? Iya benar, seberapa sering kalian melakukan hal tersebut gitu. Oke, we're going to continue again to the next part. Kita akan langsung lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu part C di bagian C. Oke. There will be a listening first for us. Akan ada bagian listening atau mendengarkan dulu untuk kita. So let's listen the dialogues carefully. Kita dengar bersama-sama ya. Here we go. Ini dia. Track 42. Listening chest. Page 65. C. Talk, listen, and read. Surprise! Max! What do we do on the first hot day of summer? We always have a water gun fight. Quick, find your gun. Where is it? Look behind you. Look, those kids are playing in the fountain. That's bad. I never play in the fountain. Why are they playing there? I think they are hot. Guys, that is listening chess from part C, talk, listen, and read. Nah, itulah tadi bagian listening dari listening chess, yaitu bagian C. Berbicara, mendengarkan, dan membaca. Nah, kalian sudah mendengarkan, sudah
Membaca sudah. So it's mean we have to go to the talk. Oke, kita ke bagian berbicara. Gimana Miss? Ya, caranya please repeat after me to read the sentence with blue colors. Oke. Nah, kita ke kalimat dengan warna biru. Oke, the sentences with the blue colors. Oke, kita baca bersama-sama. We always have a water gun fight. We always have a water gun fight. I never play in a fountain. I never play in a fountain. Why are they playing there? Why are they playing there? Yep, thank you guys. Terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu kita terjemahkan ya. Surprise. Nah, kejutan gitu kata Max. Nah, temannya si Katy bilang, Max. Dia teriak ya karena dia disemprot sama Max gitu. What do we do on the first hot day of summer? Nah, tanya Max. Apakah yang kita lakukan di hari pertama pada musim panas? Nah, Katy menjawab kita selalu bermain perang air gitu kan. Dengan menggunakan apa biasanya? Ya, water gun atau kita bilang dengan apa tadi? Ayo apa? Ada yang ingat gak? Iya, water gun itu tembakan air gitu ya kalau kita bilang ya. Oke, quick, find your gun. Cepat temukan senjatamu kata Max. Lalu Katy menanya, where is it? Di manakah itu? Look behind you. Lihatlah di belakangmu. Nah, ternyata di belakangnya Katy. Kita lanjut ya guys supaya kalian bisa menjawab di bagian D ya. Oke, kita lanjut. Look, those kids are playing in a fountain. Lihat, itu ada anak-anak sedang bermain di fountain. Ayo, kalau tahu fountain tadi apa? Ya, fountain adalah air mancur gitu. That's bad. Itu buruk. I never play in a fountain. Saya tidak pernah bermain di air mancur kata Max gitu. Lalu tanya Katy, why are they playing there? Kenapa mereka sedang bermain di situ? I think they are hot. Mungkin atau dia bilang saya rasa gitu ya. Mereka kepanasan. Nah, gitu. Dan akhirnya mereka nyemplung di air mancur tadi gitu guys. Oke, itu ceritanya. Sekarang coba kalian jawab di bagian D ya. Let's go to part D. Kita langsung lanjut ke bagian D. Nah, ini dia yang kalian harus jawab karena kalian sudah membaca, sudah mendengarkan, dan juga sudah mengucapkannya. Oke, sudah dapatkah? Kalian hanya mencari jawaban kalimat yang benar dengan cara memberi tanda apa itu? Ya, tick atau correct gitu ya. Tanda benar gitu loh. Kalian cuma kasih tanda centang aja. Yang mana? Max and Katy have a water gun. Apakah benar? Iya, benar. Max and Katy never have water gun fights on the first hot day of summer. Justru mereka main itu kan, berarti bukan ya. Lalu, Katy's gun is behind her. Bener nggak? Iya, bener banget. Karena Max tadi bilang, lihat di belakangmu, kata Max gitu ya. Max never plays in the fountain. Bener nggak? Iya, dia nggak pernah main di fountain. So, guys, this is all. Sudah dapat semua kan ya? Okay, so it's mean we are going to continue to the next part. So guys, I will see you next meeting. Do not forget to always keep your healthiness. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatanmu. So have a nice day and God bless you. Semoga harimu menyenangkan dan Tuhan memberkati. Bye bye everyone.